Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya DNR Official. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin berikan tutorial lagi ya untuk cara pemasangan shader X ya. Untuk ini adalah yang V1. Buat teman-teman yang nggak tahu shader itu apa ya, contoh sederhananya itu adalah atribut di PES ya, detail-detailnya itu dari papan skor, menu, terus entrance itu ya tergantung dari shadernya ya. Sebelumnya pun aku udah pernah pakai shader ya teman-teman, tapi itu di Winlator ya, itu udah lama juga videonya. Nah kali ini aku bikin tutorial lagi untuk pemasangannya, untuk khusus scoreboard aja ya teman-teman, ringan, ukurannya cuma 1,3,5 GB. Nah buat teman-teman yang pengen pasang silahkan simak baik-baik videonya ya. Di sini juga ada pengaturan baru ya teman-teman. Yang pertama teman-teman silahkan download dulu bahan-bahannya ya. Di sini cuma ada ini ya teman-teman, filenya. Terus kalian bisa ekstrak aja. Kalian tunggu di sini ya teman-teman. Oke, di sini udah muncul teman-teman, bisa hapus saja yang ini. Atau kalian mau backup juga silahkan ya. Di sini saya hapus. Terus kalian pilih semua, kalian pindahkan saja teman-teman ke folder PES 2017 ya. Nah di sini lokasinya, kalian tunggu aja pemindahannya. Oke, udah selesai teman-teman. Di sini kalian bisa langsung masuk ke game hubnya ya teman-teman. Pastikan kalian sudah memasang patch-nya ya. Di sini aku pakai patch dari Bang RZ Pet ya. Udah aku kasih tutorialnya juga untuk cara pemasangan. Kalau buat patch lain gimana Bang? Nah kalian bisa coba ya teman-teman. Atau yang nanya gimana kalau di Winlator Bang ya. Di Winlator itu sama aja cara pemasangannya. Yang beda itu cuma jenis shadernya aja, versinya yang beda. Oke, kita ke titik 3 ini teman-teman, terus ke sini ya. Ya, buat settingan yang aku ganti itu cuma di bagian ini ya teman-teman. Nah, sini terus renderingnya aku buat auto, dari disable ke auto. Terus pastikan ya teman-teman, frame limitnya itu di 60 ya, jangan lebih jangan kurang. Kalau kelebihan nanti kalian nge-lag, kalau kurang kalian itu kurang smooth. Jadinya yang lebih stabil adalah 60 teman-teman. Oke, setelah itu kita ke sini ya, terus ke folder D, kita cari PES 2017 kita. Ke shader X ini kita klik ini, terus kita minimize, terus kalian klik dua jari, terus open. Ini gitu ya, klik di open. Kita tunggu aja. Teman-teman yang masih nemuin kayak gini pas pasang shader, kalian bisa matiin aja ya datanya. Terus kalian bisa ini ya, tetap masuk aja, kalian ulangin. Nah kayak gini ya. Tutup aja. Dulu kita ulangin lagi teman-teman, soalnya gitu kadang bisa kadang enggak. Modal otak-atik gini aku juga teman-teman. Kita coba lagi. Nah habis itu kita minimize, kita klik dua jari open. Kita ulangi lagi, klik dua jari open. Coba kita, nah udah bisa kan teman-teman, bisa sendiri. Kalian bisa lihat baru saya close udah bisa lagi.
Ya jadi kayak gitu teman, cara ngotak-atiknya itu emang sedikit ribet ya, maklum aja karena cuma emulator ya. Biasanya iya pertanyaannya awalnya kan mau dulu jujur belum juga gampang ambrol volumen ini pakai plastik kan gitu bos. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah,
They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.